ମୁଁ ସଇତା ଦେଖିବା ଏ ଜଗତର କେତେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଇତା हेलो हाँ बहुत मिस करूची बहुत तुमको देखा करिया पई बहुत चाहूची तथापि तमे किछि हमको बुझी पारुन आ से दिन देखा करिथिलो शेष थर पई आ नितो भी लागु नाही कि कोन भोक लागु नाही कोन आ कहबी मन कथा टिके बुझो कोन देखा जाउथिलो से दिन फिदा हे बोले से ड्रेस जोरा पिंदिथिलो लेहेंगा तो माने घायला कर देला मते हां केबे काली की कोटे से बाहर करे हां से ड्रेस ही पिंदी के आसी थिबो हां 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 जपदा क्या को दे दियो जगतपति शैतान जगत पूरा ग्रास करके रखी अच्छी समस्त युवा युवती मानक निशारे आ समस्त युवक मानक मोबाइल रे समस्त युवती मानक मध्य मोबाइल रे समस्त जगत को शैतान ग्रास करके रखी अच्छी तेणु आसतु समस्ते प्रार्थना करवा समस्त युवा युवती जेपरी ईश्वर को विश्वास करेंगे ईश्वर ठारे रहिबे आ शैतान को जेपरी परित्याग करके आ परित्राण पाइबे से समस्ते आसतु प्रार्थना करिवा आ शैतान बंधन रु जेपरी समस्त लोक माने आ मुक्त पाइबे से प्रार्थना करिवा। दयामय परमेश्वर तुमर महान नाम को धन्यवाद दूची प्रभु तुम्हें दया कल प्रभु अनुग्रह करियो प्रभु तुमर से महान प्रेम प्रभु तुम्हें ईश्वर प्रभु आम निमंते प्रभु देखाइल से धन्यवाद दूची आज प्रभु समस्त युवा युवती प्रभु समग्र देश प्रभु समग्र जगत प्रभु आउ से शैतान प्रभु ग्रास करियो प्रभु जेपरि प्रभु
ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ମାନେ ଯୁବତୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାସ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଶୟତାନ ପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଅଛି। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ତୁମେ ଦେଇଥିଲ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଜଗତ ତୁମରି ସେହି ମହାନ ପ୍ରେମ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଲାଭ କରି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ମହାନ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇଲ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଶୈତାନ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଓ ସମଗ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ସମଗ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।